Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا بكم جميعا في هذا اليوم الطيب المبارك في شهر رجب في ذكرى صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا الجمع جمعا معصوما مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا مريضا ولا فقيرا ولا بائسا ولا محروما. مرحبا بالسادة العلماء، مرحبا بالأمهات والآباء، مرحبا بالبنين والبنات، مرحبا بكم جميعا. ما أطيب اللقاء مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنتذكر ماذا فعل النبي من أجل هذه الدعوة الكريمة إلى أن تصل إلينا على أطباق المزاح. Alhamdulillah, syukurillah, Bapak Ibu dan sekalian. Beliau Syekh Sayyid Abdul Atiyah Syarqawi, ulama dari Azhar Mesir, alhamdulillah bisa hadir bersama Bapak Ibu di pondok pesantren yang berkah ini. Walaupun sebenarnya beliau bisa diundang secara khusus oleh pimpinan pondok, ini inisiatif yang sendiri. Makanya tadi mungkin perlu melihat yang datang terus pergi lagi, yang minta izin sama guru kita untuk menghadirkan beliau. Dan alhamdulillah, insya Allah ini bukan pertama, bukan yang terakhir kali beliau di sini. Dan beliau sangat bergembira. Beliau mendoakan yang belum semua, mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, terkabul segala macam. Dan apa yang menjadi cita-cita pondok tercinta kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أن يكون ملكا من ملوك العرب فلا يقطعون أمرا بدونه أبدا، وعرض عليه أن يكون أغنى العرب فيجمع له الأموال وهو فقير، وعرض عليه أن يتزوج من أجمل نساء العرب، وعرض عليه الأطباء، لكنه رفض وتمسك بهدي الله وبوحي الله عز وجل، وقال لعمه: الله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله، أي ينصره الله أو أهلك دونه. Bapak Ibu jamaah sekalian, tazkirah kita pada hari ini insyaallah istimewa dan spesial karena bertepatan juga dengan kita memperingati peristiwa mukjizat Nabi kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana majelis apapun selagi membahas tentang riwayat beliau, kisah perjalanan beliau, maka insya Allah keberkahannya berlipat ganda. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah perjalanan beliau sangat penting untuk kita jadikan pedoman. Yang mana beliau sebutkan di antaranya tadi bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ditawarkan kekayaan dunia serta isinya, ditawarkan untuk menikahi wanita yang siapapun yang beliau inginkan, dengan segala yang terkaya misalnya, atau yang tercantik se-Arab ketika itu dan seterusnya, ditawarkan harta bergunung emas, tetapi beliau tidak menginginkan itu. Beliau hanya menginginkan hidayah dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. قذفوه وقالوا عنه مرة
مرة أنه سافر، ومرة أنه خارج، ومرة أنه شاعر، ومرة أنه كذاب، وكل هذا ويكذبون النبي ويؤذونه في كل وقت صباحا ومساء. بل لم يكتفوا بذلك وخططوا لقتله واغتياله، لكن الذي ينجيه في كل مرة ويدافع عنه ويؤيده هو الله عز وجل، لأنه على الحق وعلمنا أن نتمسك بالحق. Jadi Nabi kita selalu mengajarkan agar kita tetap bersandar bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam rangka kita memajukan pondok pesantren kita. Walaupun mungkin secara kasat mata masih proses pembangunannya, kita doakan mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah. Tetapi selama kita bersandar terus, kita bertawakal, bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keberkahan akan terus berlimpah kepada pondok ini. Baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW juga langsung mencontohkan dari pengalaman hidup beliau, di mana beliau seringkali dicaci maki, bukan hanya sekedar diremehkan atau direndahkan, tapi juga dicaci maki. Tetapi beliau selalu sabar, beliau selalu tabah dan menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلما صبر وثبت على الحق أراد الله أن يكرمه وأن يريه من آيات كبرى، فكرمه برحلتين عظيمتين، ألا وهما رحلة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بل وقال غير ذلك: لنريه من آياتنا الكبرى، يرى آيات ومعجزات ويرى أشياء عظيمة في هذه الليلة المباركة في السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Bapak Ibu yang sekalian, Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah membalas keburukan orang dengan keburukan. Seandainya ada orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, tidak pernah beliau balas dengan kejahatan yang sama. Tapi beliau selalu bersabar, selalu tabah, dan selalu mendoakan yang baik-baik untuk siapapun yang memusuhi beliau. Karena kasih sayang dan rahmat, kebersihan, ketulusan hati beliau dalam memperjuangkan kebenaran, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan anugerah mukjizat yang luar biasa. Itulah peristiwa daripada Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. في هذه الليلة المباركة أعظم ليلة في حياة رسول الله، وأحب ليلة وأفضل ليلة في حياة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي جبريل عند المسجد الحرام وهو نائم في الحجر فيوقظه ويغسل قلبه، ثم يؤتى له بالبراق، والبراق هذا أبيض وفوق الحمار ودون البغل، سريع جدا، يركبه النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مسافة في شهر ذهابا وفي شهر إيابا، يقطعها رسول الله في زمن دقيق، في زمن قليل لا تتجاوز الدقائق والثواني. هذه من معجزات الله عز وجل في ذلك الوقت. هناك لم تكن طائرات، ولم تكن هناك أشياء سريعة تطير،
اليهودية، وأما الرجل الذي على الشمال فهو داعي النصرانية، فلو أجبته لاختارت أمتك النصرانية يقدم له التكريم إناء من خمر وإناء من لبن، يختار اللبن فيقول له جبريل لقد أصبت الفطرة يا محمد، أمتك على فطرة الإسلام على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Perjalanan Isra Mi'raj diawali dengan di mana malaikat Jibril menjemput Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan satu kendaraan yang namanya apa nama kendaraannya? Buraq. Buraq ini sebuah kendaraan yang luar biasa, apalagi zaman waktu itu. Tidak ada pesawat, tidak ada sepeda motor, tidak ada, yang ada hanya kuda onta. Kalau waktu itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan kira-kira 1 bulan penuh. Sekali ke sana sebulan, balik lagi sebulan, jadi 2 bulan. Tapi mukjizat Nabi pada malam itu dengan juga kendaraan yang bernama Buraq ditemani oleh malaikat Jibril. Bolak-balik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dia pulang perginya itu hanya dalam beberapa menit atau beberapa jam saja, tidak 1 malam juga tidak, kurang daripada 1 malam. Itulah mukjizat dari Rasulullah SAW yang kemudian beliau ceritakan kepada kita bahwa pada malam itulah malam yang paling agung bagi beliau sendiri. Di mana beliau di jalan ada beberapa orang memanggil. Jadi beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ada yang memanggil Nabi, tapi tidak ada yang Nabi sambut, tidak ada yang Nabi lirik, tengok tidak ada. Ada perempuan memanggil Nabi, beliau tidak jawab. Ada lagi beberapa laki-laki memanggil Nabi, beliau tidak jawab. Akhirnya Nabi tanya sama Jibril, saya tidak dengan manggil tadi. Ternyata Jibril jelaskan yang perempuan tadi yang bersolek-solek itu yang memanggil itu adalah dunia. Yang artinya dan itu untung Nabi tidak jawab. Karena kalau Nabi jawab itu nanti bertanda tidak baik. Umat beliau kebanyakan atau semuanya akan tenggelam dalam dunia. Alhamdulillah. Begitu juga panggilan-panggilan yang lain. Ada laki-laki memanggil, semua tidak dijawab sama Nabi. Di antaranya ada pendeta Yahudi, ada pendeta Nasrani, semua itu sudah dijawab. Dan itu sebagai pertanda baik umat beliau semuanya atau sebagian besarnya selamat imannya sampai kepada akhir hayatnya dan meninggal dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita juga termasuk amin ya rabbal alamin. Terakhir beliau ditawarkan, ketemu orang di jalan, ditawarkan 2 minuman. Ada 1 minuman dari air susu, 1 lagi air apa? Air khamar ya? Air khamar, minuman keras. Mana yang dipilih sama Nabi? Air susu itu yang dipilih. Dan itu adalah isyarat yang baik bahwa air susu itu bertanda keimanan yang bersih dan jernih, sedangkan khamar itu kesyirikan ya kekufuran. Dan beliau alhamdulillah memilih air susu, dan itu insyaallah menjadi tanda isyarat yang baik untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW. وبينما هو في المسجد الأقصى استحيا الله عز وجل له الأنبياء جميعا ليصلي به إماما في المسجد الأقصى، ثم يخرج به إلى السماوات العلى. السماء الأولى فيها آدم يقابله النبي، الثانية عيسى يسلم أيضا عليه النبي ويحيى، الثالثة في الرابعة إدريس، في الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم، ثم ينتقل إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, beliau berjumpa dengan para nabi dan rasul, dan semuanya melaksanakan salat yang diimami siapa?
Nabi kita Nabi Muhammad. Itu juga isyarat bahwa para nabi dan rasul semuanya mengikuti Nabi kita, pengikut Nabi kita, beriman kepada Nabi kita, jadi makmum sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu terjadilah Mi'raj, perjalanan dilanjutkan menembus langit dari langit pertama sampai langit ke-7 ditembus oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana di langit-langit itu juga beliau bertemu lagi dengan para nabi dan rasul yang lain, dan pada akhirnya melewati Sidratul Muntaha beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan dengan cahaya-cahaya ilahi yang sungguh luar biasa. Itulah keistimewaan Nabi kita Nabi Muhammad. ثم يفرض الله عز وجل عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليل، فيسأل ربه تخفيف مرة بعد مرة حتى يصير 5 في العمل و50 في الأجر والثواب تخفيفا ورحمة بهذه الأمة. Nah, pada akhirnya beliau Nabi kita mendapat oleh-oleh Bapak Ibu, oleh-oleh untuk umat beliau. Apa oleh-oleh itu? Ibadah salat, ibadah sembahyang. Itu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai oleh-oleh untuk kita semua yang sangat istimewa, sangat spesial, luar biasa. Dan ibadah salat ini sebenarnya Allah kasih banyak. Ada berapa waktu? Sebulan 50 tapi tawar-menawar sebagaimana sering kita dengar, sampai dari 50 menjadi berapa waktu? 5 waktu saja. Walaupun 5 waktu kata guru kita menjelaskan 5 waktu pelaksanaan sholatnya, tapi pahalanya insya Allah seperti pahala 50 waktu. Alhamdulillah. ثم يريه الله عز وجل من الآيات والعجائب. يشم النبي صلى الله عليه وسلم ريحا طيبة زكية، فيقول ما هذه الرائحة الطيبة يا أخي جبريل؟ فيقول هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها التي ثبتت على الحق وقتلها فرعون في النار هي وأولادها لأنها ثبتت على الحق. فكانت في يوم من الأيام تمشط بنت فرعون، وبينما هي تمشط إذ وقع المشط من يديها فأخذته وقالت بسم الله. فقالت البنت لها ماذا تقولين أيتها المرأة؟ قال أقول بسم الله. قال ألك إله غير أبي؟ قالت إليك ربي وربك ورب الناس جميعا هو الله. قالت أخبر أبي؟ قالت أخبريه بذلك. فلما أخبرته أتى بها هي وأولادها الثلاثة، وقال ماذا تقولين هذه أيتها المرأة؟ قال أقول ربي وربك ورب الناس جميعا الله رب العالمين. فأخذ لها 3 أولاد، الولد الأكبر وضعه في النار حتى قلت. قال ماذا تقولين؟ قال أقول ربي وربك ورب الناس أجمعين والله. فأخذ الثاني وضعه في النار. فقال ماذا تقولين؟ قال أقول ربي وربك ورب الناس جميعا هو الله. أراد أن يأخذ الولد الثالث وكان رضيعا ما زال مولودا، فأنطقه الله عز وجل كما أنطق عيسى ابن مريم وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق المبين، ووضع هذا الرضيع في النار. ثم بعد ذلك وضعها هي في النار، ثم دفنت عظامه، ثم شم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرائحة الزكية أحياها الله عز وجل لأنهم ثبتوا على الإيمان والتوحيد والحق، وهذه أسوة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Ada juga peristiwa
diriwayatkan bahwa Nabi waktu Isra Mi'raj kita di saat perjalanan mencium bau atau aroma yang sangat harum, sangat wangi, ya. Lalu Nabi bertanya sama Jibril, itu harum dari mana wahai Jibril? Ternyata dari seorang wanita penghuni surga yang hidup di zaman Fir'aun dulu, di mana wanita ini adalah wanita yang menjadi tukang sisir atau tukang mencari kutu daripada salah satu putri Fir'aun. Jadi Fir'aun punya anaknya perempuan ini punya tukang cari kutu, ya. Biasanya dulu kan sering cari kutu. Nah, pada saat disisir, jatuh sisirnya. Begitu jatuh sisirnya, tukang sisir ini mengambil, dia mengucapkan Bismillah. Kagetlah anak berakhir. Oh, kamu bilang Bismillah. Kenapa kamu nyebut nama Allah? Kan yang menjadi Tuhan itu bapak saya. Kata anaknya Fir'aun ini. Oh enggak, katanya, Tuhan saya adalah Allah. Oh, nanti saya lapor ke bapak saya, katanya Fir'aun. Laporkan saja. Ternyata bercerita dilaporkan dan dihukum wanita ini dibakar dan seterusnya, bahkan beserta anak-anaknya. Ada anak-anaknya juga perempuan tukang sisirnya 3 kalau tidak salah. Semua ini sisa. Yang menakjubkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ada bayi di antara anak-anak daripada tukang sisir ini. Ada bayi yang juga mencampakkan ke api. Ternyata bayi ini dengan izin Allah berbicara, bisa berbicara, dia berbunyi, dan dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, sabar, kita sabar, kita sadar dalam kebenaran, maka Allah akan selalu memenangkan kita dalam akhirat. Itulah yang membuat kemudian ibu menjadi semakin yakin, semakin mantap dengan keimanannya, yang kemudian mendapatkan imbalan luar biasa. Salah satunya dicium harumnya langsung oleh junjungan kita baginda Rasulullah. يرى أيضا من العجائب أناس يزرعون زرعا ويحصدونه في نفس الوقت، وكلما حصدوه عاد مرة أخرى، كلما حصدوه عاد مرة أخرى. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء هم المجاهدون في سبيل الله، هم الشهداء، لا تنتهي أجورهم ولا تنتهي حسناتهم. ورأى أناسا يرضخون رؤوسهم ويكسرونها ويخمشونها بالصخور. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين ينامون عن الصلوات المكتوبات. ورأى كثيرا من العجائب في هذه الليلة، ثم عاد إلى بيته مرة أخرى في نفس الليلة وفي وقت قصير. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. Banyak peristiwa lain Bapak Ibu, banyak peristiwa lain yang Nabi saksikan, yang Nabi alami sewaktu Isra Mi'raj. Antara lain, beliau tadi sebutkan Nabi pernah melihat waktu itu ada orang-orang yang menanam, lalu langsung tumbuh tanamannya, subur, langsung panen. Begitu dipetik, dipanen, tumbuh lagi. Terus suburnya luar biasa, sangat subur. Nabi heran, lalu bertanya sama Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Ternyata Jibril menjawab, itu adalah mereka para pejuang yang rajin berjuang di jalan Allah waktu di dunia, termasuk berjuang di jalan Allah membangun, turut berkontribusi membangun pondok pesantren, majelis-majelis ilmu seperti ini. Itu juga berjuang di jalan Allah. Kata Jibril, orang yang berjuang di jalan Allah pahalanya tidak putus-putus, terus subur dan berhenti-berhenti, diumpamakan dengan orang yang menanam tadi yang disaksikan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Pulanglah beliau setelah menyaksikan banyak keajaiban, pulang ke Makkah, ke Masjidil Haram dalam
dalam keadaan segar, dalam keadaan membawa ibadah salat, kewajiban ibadah salat untuk umat beliau. Dan inilah kira-kira perjalanan secara singkat bagaimana Isra dan Mi'raj. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat, banyak keberkahan dari peristiwa ini, sehingga kita terus semakin dekat dengan junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وفي النهاية أشكركم جميعا وأرفع يد الدعاء في ختام هذه الدرس العظيم، هذه المحاضرة العظيمة. سائل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو أسمى أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وبارك بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي عقولنا وفي أولادنا وفي أعمالنا، في أزواجنا وفي أولادنا وفي أرزاقنا وفي أموالنا يا رب العالمين. واجعل الحياة زيادة لنا في